ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପାଇଥିଲି ଗୋଟାଏ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ପରିଚାଳନା ସମିତି ମୋତେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ରଟେ ଦେଲେ 1993 ମସିହାରେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୁଁ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲି। ଯାହା ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇଲି। ସେ ଚାକିରି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହେଉ ବା ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଉ ବା ରେଗୁଲାର ହେଉ। ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିର ଦିନଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ଇଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। ଏଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠାର ଉପଲବ୍ଧିର ଇଏ ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପାସ୍ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା, ତାପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପାସ୍ କରିବା, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥାଇ ଏବଂ କେତେଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବା, ମାନସିକ କରୁଥିବା, ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପାସ୍ କରିଯିବି, ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇବି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ମିଳେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଟା ଗୋଟେ ନିଜ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଏ ସଫଳତା ଆମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖେ। ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ କିମ୍ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ଚାକିରିଟେ ମିଳେ, ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ରଟେ ମିଳେ, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ, ଆନନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ, ୟା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ହୁଏତ ପାଇଥିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ହେଉ ବା ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଇଥିବେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଥିବେ। ଏଣୁ ନିଯୁକ୍ତି ସମୟର ଏହି ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ମନେ ରହେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପାଇଥିଲି ଗୋଟାଏ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ପରିଚାଳନା ସମିତି ମୋତେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ରଟେ ଦେଲେ 1993 ମସିହାରେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୁଁ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲି। ଯାହା ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇଲି। ସେ ଚାକିରି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହେଉ ବା ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଉ ବା ରେଗୁଲାର ହେଉ। ଏଣୁ ଏହି ଆନନ୍ଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ଏବଂ ତାର ସୁଖଦ ଅନୁଭବ କରିବା, ଇଏ ବାସ୍ତବ କଥା ଅଛି। ଏବଂ କେବଳ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନୁହନ୍ତି ବା ମୁଁ ନିଜେ ନୁହେଁ, ଯେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଏ ସଫଳତା ପିଛରେ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଖଦ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନର ଇଏ ଗୋଟେ ଗତିପଥ ବଦଳେଇ ଦେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅଧ୍ୟବସାୟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରିକି ଏ ଚାକିରି ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାର ହକଦାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖଦ ଅନୁଭବ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ଏବଂ ଏହା କେବଳ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ନିଜର କାମ ବୋଲି ନୁହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ଭାବିକରି ଆପଣ ଏହା ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ମନେକରି ଏହାକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସରକାର ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ଲୋକେ ମନେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସରକାରଙ୍କର ପାଖରେ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଏ କଥା ଲୋକମାନେ ବୋଧହୁଏ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି। ଏଣୁ ଯଦି ଏ କଥାର ଆମେ
भीतर को जीवा ताले ये आस्था प्रकट करवा मध्य संपूर्ण भाव रे ये अमूलक अटे मैंने अमूलक नुहे आम संविधान रे समाज और लोकहितकर ये कार्यक्रम को गुरुत्व दिया जाइछि। सरकार ये समाज रे जो माने वंचित अछंती दलित अछंती शोषित अछंती एवं अति साधारण लोक अछंती जो माने कि तांकर शेष आशा भरोसा आम पाखे रखि थांती एवं सरकारंकर जो योजना गुड़िक कार्यकारी हेबा पई थाए ताकू किभली भाव में सुफल दिया जाई पारिबो अर्थात समाजर शेष धाड़ी रे थिबा अंतर्दय रे थिबा ये व्यक्ति पाखरे किभली भाव में ये योजनाटी पहुँची पारिबो सेथिपाई आम मान हाथ में सरकार एक गुरुदायित्व देइथांती ताकू किभली भाव में सफल रूपायन करिबा पाई जदि आमे निष्ठार सह कर्म प्रवणता भितरे असंख्य जनसाधारणकर मुहरे जदि टिके आमे हस फुटई पारिले ताले निश्चित भाव में आमर आजिर दिनर ये नियुक्तिर यथार्थता बा सार्थकता हेबो बोली मो मनरे ये प्रकार एक आशा भरोसा अछि। ये परिस्थिति रे आउ एक सुखद विषय होउछि गत 10 वर्षर मध्यरे केंद्र सरकार नीति जेभली भाव में करा जाइछि एवं आज पर्यंत जदि आमे देखिबा ताहले आखि दृश्या अनेक काम करा जाई पारिछि सेतिरे नियुक्ति करा जाइछि आत्मनियुक्ति करा जाइछि रोजगार सृष्टि करा जाइछि एवं आज कोटी कोटी युववर्ग मध्य अनेक समय रे समाने मध्य सुजोग को हाथ छड़ा करी नाहंती केवल चाकरी आशारे नुह समाने मध्य चाकरी बदल मध्य आत्मनिर्भर हेकी अनेक रोजगार सृष्टि करुछंती किंतु दुखर विषय जे आम ओडिशा रे गोटिए सरकार निरंकुश शासन भार दायित्व नेला परे गत विगत दिन मानकरे केवल नियुक्ति कथा नुह आत्मनियुक्ति कथा एवं ताहा सहित मध्य आम सरकारी विभिन्न विभाग रे केवल हजारे हजार संख्यार नुह ये लक्ष लक्ष संख्यार मध्य अनेक सरकारी पदवी को खाली रखिबा एवं ताकू पूरण करिबा पाई कौनसी नियुक्तिर सुजोग सृष्टि न करिबा खाली पदवी को पूरण न करिबा यह निश्चित भाव में बहुत बड़ गोटे केवल नूतन युवक युवती मानू जो माने शिक्षित अच्छा जो माने योग्यता अच्छा तांकू केवल धक्का दे नहांती एथिरे संपूर्ण भाव में ओडिशार 4.5 कोटी लोकों को मध्य धक्का देइछंती केवल नामक मात्र किसी जगार नियुक्ति करी पाखापाखि 2.5 लाख रु अधिक पदर सरकारी पद को खाली रखिबा ये जो आपण मान को कष्ट देइछंती एवं विशेष करके सेथिरे राज्य सरकारंकर मध्य विभिन्न योजना को कार्यान्वयन करने सहित किभली भाव में सुशासन गुड गवर्नेंस करवा यार गोटे व्यतिक्रम आज देखई पारिछंती एइटा ही बड़ दुर्भाग्यजनक कथा जदि गोटे कार्यालय रे आवश्यक जेतिकी पदवी थिबा गोटे कार्यालय आवश्यकता थिबा कार्यक्रम को सफल रूपायन करने पाई आवश्यक मंजूरी प्राप्त पदरे जदि आमर से पद पूरण हो पारु नथिबो एवं सरकार गोटे योजना माध्यम लंबा गोटे टार्गेट देथिबे ये काम को एतकी दिन भितर करिया पाई पड़िबो 5 जन विशिष्ट जदि सेठी अधिकारी थिबे
ताले तांकु जदि विराट कार्यक्रम देइतिले ता संभव हो पारिबो कि लोकंकर योजना कार्यकारी हो पारिबो कि ये कथा को गुरुत्व आरोप करी गोटे कार्यक्रम को अर्थात सरकार विभिन्न कार्यक्रम को सफल रूपायन करने जो सरकारी खाली पदवी अच्छी जो पदवी गुड़िक पूरण कर आवश्यकता अच्छी नुआ पदवी क्रिएट करार अच्छी ताकू करिवार सरकार प्राथमिकता रहा कथा जोटा कि करले नहीं आज से आम ओडिशार अनेक युवक युवती शिक्षित युवक युवती से बहुत कष्ट पाई दुख पाई संसार और जीवन जीविका उजड़ी पड़ी ये प्रकार नजीर गत दिन मानक आसी मुझे विरोधी दल बसी अनेक समय युद्ध करुली राज्य सरकार समय से लयर पीएमजी रेठू आरंभ करके प्रति अंचल जदि आम देखा ताले बहुत बड़ दुखद कथा ये केवल किसी पदवी को पूरण करने ना आउटसोर्सिंग मध्यम आउटसोर्सिंग माने सी आउटसोर्सिंग माने से आहरी आउट अर्थात राज्य बाहर अणाजे राज्य बाहर आसवे आउटसोर्सिंग रे तांकर चाकरीर कौन सी स्पष्टता नथिबो एवं सेमानंकर काम करिवार आग्रह केमिति रहिबो सरकार को योजना सफल केमिति हेबो ये प्रकार गोटे नकारात्मक भावना रखिक सरकार जो कार्यक्रम करुले से आज लक्ष लक्ष पदवी पूरण करने किसी भी पदक्षेप नेले नहीं आउपाई आज आम सरकार आसला जिते बड़े निर्वाचन पूर्वर आम दल जिते बड़े आम जिते बड़े आमर निर्वाचनी घोषणा बा आमर पॉलिटिकल मैनिफेस्टो जो आम रखीलु से सरकारी खाली पदवी 1.5 लाख पूरण करूँ आम आगामी 5 वर्ष भितर आम सरकार आसिले जोटा कि ताहार आज मूलदुआ पड़ा ये सरकार 100 दिन भितर मूलदुआ आज पकई आगामी किछि सप्ताह पर केवल प्राथमिक स्तर जो शिक्षक मान नियुक्ति क्षेत्र में आम पाखापाखि 20,000 शिक्षकों को नियुक्ति देवार ये कार्यक्रम अच्छी ता परवर्ती पर्यायर एमती करिकी आगामी 2 वर्ष भितर 65,000 सरकारी खाली थिबा पदवी को पूरण करा जिवो एवं 5 वर्ष भितर 1.5 लाख सरकारी खाली थिबा पदवी को पूरण करा जिवो खाली सेतिक नुह यार सहित मध्य 3.5 लाख युवक युवती मानकु समानंकु जो आमर आगामी दिन रे आमर विभिन्न प्रकार शिल्प प्रतिष्ठा करिबा एवं प्रतिष्ठान करिबा समानंकु नियुक्ति देबा ये क्षेत्र में मध्य एक गुरुत्वपूर्ण दायित्व आम सरकार नौछंती जो थिरे कि आगामी 5 वर्ष भितर 3,50,000 युवक युवती मानकु मध्य से क्षेत्र में मध्य नियुक्ति दिया जिवो।